Dragi pčelari, dobar dan. Nalazimo se na pčelinjak mog prijatelja Voje Kostića. Moj prijatelj je veoma osjetljiv na ubod pčela. Od momenta kad ga je jedan stršljen uboo, on je imao velike komplikacije i zato se sada i čuva što se ovoga uboda tiče. Ali 50 godina pčelari i dobro se oblači, ima i svoje zaštitne rukavice, čizme, znači uopšte nije strašno ako vas pčela ubode i imate neku reakciju. Ako se dobro oblačite, neće da bude problem. Vojo, koliko, kažem, rekli smo 50 godina pčelariš. Jer ti je bio neki ranije neko... Ne, ranije nisam bio alergičan, međutim jedne godine napali me bili stršljeni i od tih uvoda stršljenog postao sam malo alergičan. Međutim, uz opremu pčelarsku koju koristim, evo već 30 godina posle tih uvoda, ja i dalje pčelarim sa 40-50 košnica. To je čvrsta volja za pčelom. Za pčelu, da, jer ja još od malena, moj deda i moji čuvali pčele sa muškarama, to mi je ostalo ovako u sećanju i od onda sam ostao zaljubljenik pčele koju, evo, skoro 80 godina sam, ali ne mogu da ih ostavim. Šta bi se desilo sad, na primjer, da tu ubode pčela? Da li bi dobio otok? Otok, da, dobio bi otok, ali posle izvesnog vremena, možda 6-7 sati, nestaje otok, ali ja preventivno, ako me više pčela ubode, ja uzem tabletu Pressing i na to se završi. Šta znači to? Znači da svaki pčelar na svom pčelinjaku treba da imate, kako si rekao, Pressing, tablete ukoliko je alergičan na ubod pčele. Koliko sam ja primetio ovde, ti pčelariš sa pološkama. Uglavnom sa pološkama. Pološke su dosta stari tipovi košnica. Da, ali to sam tako i nasledio od svojih. I onda nisam hteo da menjam sistem pčelarenja. Jer sam navikao na to i mislim da nije loše. Ja sam zadovoljan sa pčelarenjem pološkom, mada ostale košnice, LR, Dedan Blat, sada još i Rodna Voja i tako dalje, ima dosta prednosti, ali za mlađe ljude koji tek počinju da pčelare, mislim, ja bih preporučio da idu na te nastavljače, kako kažu popularno, inače i koji sele, koji imaju mogućnosti da sele na više paša, onda je dobro da pčelare na ovim. Da, ja sam danas opisao pološku i nećeš da mi veruješ, ali gotovo iste reči koje si ti rekao, to sam i ja rekao, da ipak je pološka najbolja za nas, malo tako starije da kažemo, da možemo da kažemo da smo mladi. Prvo što je dosta teška, glomazna, teško za selenje, treba jaki ljudi. Bilo je ranije prilike da sam iselio, dok sam bio mlađi. Bilo je selidbe, samo što kažeš da ne može jedan sam sa pološkama, mora najmanje dvojica, trojica. Ima još jedna prednost postoji, da pčelari, budući pčelari, nemaju na pčelinjaku više modela tih košnica, samo zbog ramova. Jer svaka košnica ima svoj tip rama, svoje druge dimenzije i kad je nešto hitno u pološci, na primjer, da treba da ubaciš ram, a ti nemaš, ne može, na primjer, od Langstruta i tako dalje. Ipak je najbolje jedan sistem. Jedan sistem, da bo. Na koji se odluče mladi, ja bih preporučio da ipak pčelare na jednom. U jednom sistemu. U jednom sistemu. Da, bom. Ali, ja sam naglasio čak da je lepo
na pčelinjaku imati ili vrškaru, ili jedan panj, na primjer kod mene ima ona vareova košnica, ja sam to isto naglasio tamo, zbog lepote, zbog nečeg lepog da se vidim na tom pčelinjaku. Evo ja imam tu, evo, može da se vidi jedna vrškara postavljena, ako može da se snimi posle. Da. Koja stoji tu, radi eventualnosti ako slučajno neki roj izađe, mada ja više idem na prirodu. Moj prijatelj Voja Kostić govorio, samo što je on nju postavio gore malo višlje, sad će da vidite. U odnosu na ostale košnice. Vojo, puno ti hvala. Ovo je snimljeno za mlade pčelare, kojih ima u svetu mnogo. Ima mnogo poseta na YouTube-u. Prema tome, ja idem dalje sa emisijama koje sam stvaram za sada, jer meni emisije nekada je govorio Nikola Ičitović, njega više nema. Divno je krenuo, ali eto, nažalost, šta mu se desilo, to Hvala što ste došli na moj pčelinjak i što ste to vidjeli koliko ste mogli jedan deo pčelinjaka koji je snimljen. Mladim pčelarima bi želio puno uspeha u daljem pčelarenju i neće sigurno da se pokaju kad počne da se pčelare. Koliko je to ljubav prema pčeli, koliko vole pčeli. Dobro, i još jednom se zahvaljujem. Hvala lepo.